आप्यायस्व समेत ते विश्वतस्वमरश्नियं भवावाजस्य संगते लिंगरोपणे श्री सांबाय नमः क्षीरेण स्नापयामे ईशानमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामे ॐ दधिक्रावणा अकारिशं जिष्णुरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखकरत्प्रणा आयंसितारिषत लिंगरोपणे श्री सांबाय नमः दध्ना स्थापयामे तत्पुरुषमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्थापयामे ॐ शुक्रमसे ज्योतिरसे तेजसे देववस्सवितोत्पन्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोऽसोरस्य रश्मिभिः लिंगरोपणे श्री सांबाय नमः घृतेन स्थापयामे अघोरमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्थापयामे ॐ मधुवाता మరపాచీలు అంటారు టెమిలియన్స్ అంటే వాళ్ళకి మస్ట్ అవి పెట్టడం మస్ట్ తర్వాత